ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण आज आम अष्टम स्कंध आरंभ करवा। गतकाली सप्तम स्कंधर 15टी अध्याय शेष हो जाइछि। एही अष्टम स्कंधरे 24टी अध्याय रही। एही अष्टम स्कंधटी मनंतर लक्षण उपरे पर्यवेसित। श्रीमद् भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो मध्य करंतु। बड़ी कथा एठी वर्णना कर जाइछि एवं ता सहित अनेक कथा एठी रही एही स्कंधरे। एणु आमे धारावाहिक भाव में शुणापी चेष्टा करिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। अष्टम स्कंध प्रथम अध्याय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैप्यायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासतम्। एही प्रथम अध्याय मनंतर कथा, विभिन्न मनंतर कथा वर्णना करा जायछि। प्रथम अध्याय। अष्टम स्कंधे चतुर्विंश अध्याये वर्णे मनुवंश। प्रथम अध्याय रे तहि चारिम नूर कथा कही, स्वयंभू बजे स्वरचिस आबर उत्तम तामस। राजा परीक्षित उवाच। राजा परीक्षित पचारुचंती, विष्णुचरित तुम्भ मुखे शुणिली अदृष्ट सुपाके, भमुनि दया कर मते संसारु तरी विजयमते, मोठारे स्नेह बहजेबे प्रसन्न चित्ते कहएबे, पूर्वे जे स्वयंभुव मनो प्रत्यक्षे पद्म जनितनो, ताहांक वंशे जे चरित जे पूर्वे भूत भविष्यत, विस्तारे तुम्भ मुख शुणी तरिबी भव तरंगिणी, जे वंशे विश्व शुकगण्य मनुदु हिता गर्भे पूर्ण। विश्व शुकगण अर्थात मरीच्यादि प्रजापति, पुत्र पौत्रादि ए जगते जे बाचरित कले जेते, जे मनो वंशे जेते कृत्य अद्भुत विष्णुर चरित, अद्यापि कवि ऋषि माने अशेष शास्त्र अनुमाने, ग्रंथिले विष्णु गुणगाथा अशेष कर्म हरि कथा, जे कथा कर्ण रंध्रे पोषे अशेष कलुष विनाशे। अर्थात राजा परीक्षित पचारे, गुरुदेव स्वयंभुव मनुकर वंश विस्तार तो मु शुणिली, सही वंशरे ताहांक कन्या मानक द्वारा मरीचि आदि प्रजापति माने निज निजर वंश परंपरा चलाइथिले। आपण एथर मते अन्य मनु मानकर कथा वर्णना करी सुनांतु। हे ब्रह्मन, ज्ञानी महात्मा माने जेउ जेउ मनंतर रे महामहिम भगवानकर जेउ जेउ अवतार और लीला कथा वर्णना करती, आपण मते से सबु अवश्य सुनांतु। मु से सबु बड़ श्रद्धार सहित शुणिबाकू चाहूछि। जे मनो अंतरे जे कथा
विष्णु चरित साधु गाथा जे वर्तमान पूर्वभूते जेबा करिबे भविष्यते सकल कह मुनिवर ए भव सागर उधर एमंते परीक्षित आगे सुख हंती अनुरागे कहले भगवान विश्वभावन भगवान विगत मनंतर मानकरे जेउ जेउ लीला कर जाइछंती वर्तमान मनंतर रे जेउ लीला करूछंती एवं आगामी मनंतर रे जहा किछि करिवे से सब मध्य मते सुनांतु। बदरायणी उवाच माने श्री सुखदेव कहउछंती प्रथम कल्पे मु संपादी कहिली स्वयंभुव आदि एसट मनुवंश जेते देवादि मनुष्य पर्यन्ते आद्यंत मध्ये कले जेते पूर्वे मु कही अछि तोते आकुति देवहूति बेनी मनुदु हिता बेनी भग्नि धर्मज्ञा नर उपदेशे परम ब्रह्म निज अंशे यज्ञव राह कल्पे पूर्वे जन्मिले देवहूति गर्भे। श्री सुखदेव कहले एही कल्परे स्वयंभुव आदि 6टी मनंतर बीतीगलाणी से सबु मध्यरु प्रथम मनंतरर वर्णना तो मु करि सारिछि सेथिरे देवता आदिंकर उत्पत्ति होइथिला स्वयंभुव मनुक कन्या आकुतिंक गर्भरु यज्ञ पुरुष रूपे धर्म उपदेश देवा निमंते तथा देवहूतिंक गर्भरु कपिल उपरे ज्ञान उपदेश देवा निमंते भगवान सेमानंकर पुत्र रूपे अवतार ग्रहण करथिले। हे परीक्षित भगवान कपिलंक वर्णना तो मु आगरु बा तृतीय स्कंदरे करि सारछि वर्तमान आकुतिंक गर्भरु अवतार नै यज्ञ पुरुष जहा किछि कले ताहा वर्णना करूछि। कपिल रूपे कले जेते पूर्वे मु कही अछि तोते आकुति गर्भे यज्ञ रूपे जे अबा कले पूर्व कल्पे से कथा सुण नृपवर हरिचरित सुधासार से स्वयंभुव मनुराजा सृष्टि सर्जने महातेजा से पत्नी सत रूपा संगे विरक्त चित्त काम भोगे बने पशिले तपर्थे से पति व्रतार समेते। हे परीक्षित महाराज स्वयंभुव मनु सकल कामना छाड़ी देई ओ समस्त भोग प्रति अनासक्त होई राज्य छाड़ीदेले। से तपस्या करने निमंते पत्नी सतरूपांक सहित वन को चलीगले। सुनंदा तीरे एक पादे उभासे होई दृढ़ बंधे गगन गते मुख करी चंचल चित कुनिबारी सुघर तपे रहिबने से राजा विचार मने। अर्थात से सुनंदा नदी तटरे भूमि उपरे एक पादरे ठिया होई 100 वर्ष पर्यंत घोर तपस्या कले। तपस्या करने समय से प्रतिदिन भगवान को एही रूपे स्तुति करुथिले। किए मनु मनु कौन बोली स्तुति कले बर्तमान आगको सुनिबा। मनु उवाच जे हरि ए विश्व संसारे चेतन रूपे हृदय पूरे चेतन अचेतन रूपी जागत जाग्रत स्वप्न मध्य व्यापी धाता न जाने जार अंत तेणु से बोला इ अनंत। अर्थात जहाँ को चेतनार स्पर्श समग्र विश्व चेतन होइथाई किंतु विश्व जहाँ को चेतना दान करि पारे नाही। विश्व सोई पड़िले मध्य जे प्रलय काल रे जाग्रत रहंती जहाँ को एही विश्व सिना जानी पारु नाही किंतु से विश्व को जानती से हेउछंती परमात्मा। ए विश्व आत्मा जेहु होए विराजे स्वयं सर्वदेहे सृजई पाल इ संहारे बालक
लीलारे बिहरे। अर्थात यही संपूर्ण विश्व एवं विश्व रहुवा समस्त चराचर प्राणी समस्ते से परमात्मा द्वारा उत्प्रेत। तेणु संसार कौन पदार्थ मोह न रखी केवल जीवन निर्वाह उद्देश्य ताहा उपभोग करने उचित। तृष्णा को सर्वथा त्याग करदेवा पड़ो। संसार ए संपत्ति सबू कहार भला। दृश्य दृश्य रूपे मिसे देखता प्राणी की नदी से सकल रूपे जार बास विराजे जन्हे घटाकाश सुपर्ण पृष्ठे जार स्थिति तापादे रहु मोर मति। अर्थात भगवान हेउचंती समस्तଙ୍କର साक्षी। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର बुद्धिवृत्ति किंबा नेत्र आदि इंद्रिय माने देखिपारे ना, किंतु भगवानकर ज्ञान शक्ति होची अखंड। रे मन सकल प्राणी हृदय निवासी से स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा को शरण ग्रहण कर। आद्यंत मध्य जार नाही स्वपर भेद अबा काहि न मिसे अंतर बाहारे ए माया मोह न संसारे ए विश्व मय जी प्रमाण सत्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म। अर्थात जहाँकर आदि नाही कि अंत नाही ताहांकर मध्य बा जहाँकर आदि नाही कि अंत नाही ताहांकर मध्य बा आसीबो केउठु। जहाँकर केही निजर नुहंती कि केही पर नुहंती एवं जहाँकर बाहर नाही कि भीतर नाही, किंतु जे विश्वर आदि अंत मध्य निज ओ पर बाहर ओ भीतर सबु किछि ताहांको आधार करी विश्वर सत्ता रहिछि। से ही हेउचंती अनंत वास्तविक सत्य परम ब्रह्म। जे विश्व काय पुरुहूत विश्वस्रो जने उपगत विमोह मोह पासे छंदी जार क्रीडारे विश्वबंदी सत्यप रमो ज्योति ओज पुराण पुरुष विराज जीवर जन्म आदि जेते धीरे आत्मशक्ति आयते निरीह चेष्टा विवर्जित स्वरूपे जेबे होए स्थित। अर्थात सही परमात्मा हेउछंती विश्वरूप। ताहांकर असंख्य नाम रहिछि। से हेउछंती सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष। से निजर माया शक्ति द्वारा ही विश्व सृष्टि निमंते जन्म आदि स्वीकार करिथांती एवं निजर विद्या शक्ति द्वारा ताहा त्याग कर देई निष्क्रिय स्वरूप मात्रे होई रहंती। ए भाव जानी ऋषि जने कर्मई छंती दृढ़ मने जे भावे कर्महीन फले से भावे भजन्ति निश्चले ईश्वर भावे कर्म कले निर्गुण लभन्ति से भले। तेणु ऋषि मुनि माने नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म सहित एकत्व प्राप्ति करने निमंते प्रथमे कर्मयोग अनुष्ठान करती। प्रायतः कर्म करुवा पुरुष ही शेष में निष्क्रिय होई कर्मरु क्षांत हो जाती। आत्मार पूर्ण लाभ अर्थे जेतांकु भजन्ति जगते केबे भ्रष्ट से नुहंती अंते लभन्ति ब्रह्मगति सकल आत्मार ईश्वर स्वभावे नाही अहंकार पूर्ण नादि निरंजन काहारी नहे से अधीन स्वभावे निज मार्गे रहे के चिंते पारे ताकु देहे एणु से संसार रसार तापा दे मोर नमस्कार। देखा गले सर्वशक्तिमान भगवान धर्म कर्म करती किंतु से आत्मलाभ रे पूर्ण काम होइथारु कौनसी कर्म रे आसक्त हुअंती नहीं। सुतरां तांको अनुसरण करी अनासक्त भाव रे कर्म करुवा लोक मध्य कर्म बंधन मुक्त हो जाती। भगवान हेउछंती ज्ञान स्वरूप। तेणु ताहांको ठारे लेश मात्र अहंकार नहीं। से निजे निज मध्यरे सर्वतो भावे परिपूर्ण। तेणु ताहांकर कौनसी वस्तु प्रति मध्य
କାମନା ନାହିଁ। ସେ କାହାର ପ୍ରେରଣା ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହି ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ସେ ସବୁର ଜୀବନଦାତା। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛି। ଏକଥା ମନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ତାପରେ ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବତେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ତପବଳେ ସୁଦୃଢ଼ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ ଅସୁର ଜାତୁ ଧାନ ଗଣେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ଘୋର ବନେ ଭକ୍ଷିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧ ଗ୍ରାସେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଥରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରମୟ ଉପନିଷଦ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୁତି ପାଠ କରି ଚାଲିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ନିଦରେ ଅଚେତ ହୋଇ ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅସୁର ଓ ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନରହରି ଯଜ୍ଞପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ନିବାରି ଜାତୁ ଧାନ ଗଣ ସ୍ୱର୍ଗେ ପାଳିଲେ ନାରାୟଣ। ତାହା ଦେଖି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାମ ନାମକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ମନୁକୁ ଖାଇଯିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମନୁ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱାରୋଚିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁ ସେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ନିର ପୁତ୍ର ସେ ସ୍ୱଭାବେ ରାଜତ୍ୱ କଲା ବିଶ୍ୱଭାବେ ଦ୍ୟୁମାନ ସୁଷେଣ ରୋଚିଷ ଏ ଆଦି ତାର ପୁତ୍ର ଦଶ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁ ଥିଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାରୋଚିଷ। ଦ୍ୟୁମାନ, ସୁଷେଣ ଓ ରୋଚିଷ୍ମାନ ଆଦି ଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେହି ମନନ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରୋଚନ ଏବଂ ତୁଷିତ ଆଦି ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଦେବଗଣ। ଊର୍ଜସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ଥିଲେ ବେଦବାଦୀ ସପ୍ତର୍ଷି। ସେହି ମନନ୍ତରରେ ବେଦଶିରା ନାମକ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତୁଷିତା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭୁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ମନୁ କାଳେ ସୁରନାଥ ରୋଚନ ନାମେ ବଳବନ୍ତ ଯାହାର କାଳେ ଦେବଗଣ ତୁଷିତ ନାମେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଋଷିଏ ଊର୍ଜସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ଏ ସପ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ଯେ ବେଦ ଶିରା ନାମେ ମୁନି ତୁଷିତା ନାମେ ତା ଭାମିନୀ ସେ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ବିଭୁ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁଜ ମିଲେ ଆଦି କଳ୍ପେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ବାଳଖିଲ୍ୟା ରୂପେ 88 ସହସ୍ର ଆଦି କଳ୍ପେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ବିଷ୍ଣୁଭ ଜନେ ବଳବନ୍ତା ବିଭୁର ଶିକ୍ଷା ଶିରେ ଧରି ସେ ମୁନି ଗଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁମାର ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ ତେଣୁ ବାଳକ ସେ ହୋଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଜୀବନ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି 88,000 ବ୍ରତନିଷ୍ଠ ଋଷି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ତୃତୀୟ ମନୁ ଯେ ଉତ୍ତମ ସେ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତର ନନ୍ଦନ ତାର ସୃଜୟ ଯଜ୍ଞହୋତ୍ର ଏ ଆଦି ପୁତ୍ରେ ବଳବନ୍ତ ସେ କଳ୍ପେ ସପ୍ତ ଋଷି ଜନ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ନନ୍ଦନ ପ୍ରମୋଦ ଆଦି ସପ୍ତସୂତେ ସତ୍ୟ ଆଦି ଯେ ଦେବଜୂତେ ସତ୍ୟଜିତ ଯେ ଦେବରାଜା ହରିଭ କତେ ମହାତେଜା। ତୃତୀୟ ମନୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଉତ୍ତମ।
से थिले प्रियव्रतଙ୍କ पुत्र। ताहाଙ୍କ पुत्रମାନଙ୍କ नाम थिला पवन, सञ्जय और यज्ञहोत्र इत्यादि। ସେହି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଆଦି 7 ପୁତ୍ର ସପ୍ତର୍ଷି ଥିଲେ। ସତ୍ୟ, ବେଦଶ୍ରୁତ, ଭଦ୍ର ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ। ସୁନୃତା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ପୁରୁଷ ତମ ରୂପେ ପୂର୍ବେ ବହିଣ ସତ୍ୟସେନ ନାମ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ତୁଲେ ଶୁଣତୁ ଯେବା କର୍ମ କଲେ ଯକ୍ଷରାକ୍ଷସ ଭୂତଗଣ ପ୍ରାଣୀକେ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ତାହାଙ୍କୁ ମାରି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମର ଖିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୃତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସେନ ନାମରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାମକ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ ନାମକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଖା ହୋଇ ଭଗବାନ ଅସତ୍ୟ ପରାୟଣ, ଦୁଶୀଳା, ଦୁଷ୍ଟ, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ ତଥା ଜୀବଦ୍ରୋହୀ ଭୂତଗଣଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥେ ପ୍ରିୟବତ ସୁତ ତାମସ ଉତ୍ତମର ଭ୍ରାତ ସେ ପୃଥୁ କେତୁ ଖ୍ୟାତି ନର ଏ ଆଦି 10 ତାକୁ ମର। ଚତୁର୍ଥ ମନୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତାମସ। ସେ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ମନୁ ଉତ୍ତମଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ। ତାହାଙ୍କର ପୃଥୁ, ଖ୍ୟାତି, ନର, କେତୁ ଇତ୍ୟାଦି 10 ପୁଅ ଥିଲେ। ତାର ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ତ୍ରିଶିଖ ନାମେ ସୁରେଶ୍ୱରେ ସତ୍ୟକ ହରି ବୀର ଆଦି ଦେବତା ନାମେ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟକ, ହରି, ବୀରମାନେ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗଣ। ସେହି ମନନ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତ୍ରିଶିଖ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଧାମ ଆଦି ଥିଲେ ସପ୍ତର୍ଷି। ମୁନିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ଧାମ ଆଦି ତାମସ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବୈଧୃତି ନାମେ ଦେବଗଣ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କାଳେ ଯେ ବେଦ ନାଶ ଗଲେ ସେମନନ୍ତରେ ସେ ରଖିଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେହି ତାପସ ନାମକ ମନନ୍ତରରେ ବିଧୃତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଧୃତିମାନେ ଥିଲେ ଦେବତା। ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଦମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଧୃତି କୁହାଗଲା। ସେମନନ୍ତରରେ ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଣୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ତେଣୁ ବହିଲେ ହରିନାମ ରୂପେ ମୋହିତ କୋଟି କାମ ଯେ ହରି ନାମ ଏ ସଂସାରେ ଅଶେଷ ଦୁରିତ ସଂଘରେ ଯେ ରୂପେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମକ୍ଷଣ କୁମ୍ଭୀର ଦର୍ପ ନିବାରଣ ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଗଜର ଖିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଜାନାମ ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ ଦୁରିତ ବନ ଦାବାନାଳ। ସେହି ମନନ୍ତରରେ ହରିମେଧା ଋଷିଙ୍କର ହରିଣୀ ନାମକ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ହରି ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବତାରରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏକଥା ସୁକୁମୁଖ ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ବୋଇଲେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ। ତାପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭମୁନି ଦୁର୍ଲଭ ବଚନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନ କେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ଗଜର ଖିଲେ ଗ୍ରାହ ମାରି କୁମ୍ଭୀର କେଉଁ ଜଳେ ଥିଲା ଗଜକୁ କେମନ୍ତେ ଧଇଲା ସେ ଜଳ ଜୀବ ଜଳେ ଥାଇ ହସ୍ତିସ ଯୋଗ ତାର କାହିଁ ହସ୍ତିସ୍ୱ ଭାବେ ମହାକାଏ କୁମ୍ଭୀର କେତେ ବଳ ବହେ
একথা সংশয়ত মতে ভমুনি কহ শুদ্ধ চিতে। এ পুণ্য কথা মহাধন্য মঙ্গল সর্ব স্বস্ত্যয়ন। এ যে প্রস্তাব হরিবাণী শ্রবণ মার্গে যে বা শুଣି ସେ ହରି ପ୍ରକାଶୀ ଅନ୍ତରେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ବେଗେ ହରି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲେ? ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ତାହା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯଶଗାଥା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସକଳ କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଙ୍କର, ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ସୁକ ମୁନି ଶୁଣି। ଗଙ୍ଗାର ତୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁନି ଗଣ ମେଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ ବୋଇଲେ ହୋଇ ହରଷିତ। ହରିଚରିତ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ମନ୍ୱନ୍ତରାନୁଚରିतो ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସୁତ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ହେ ସନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଆମରଣ ଉପବାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁରୋଧ କରିଦେବାରୁ ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁନିମାନଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭୁ ବୋଲି କହୁ କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବିଭୁ ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ହାତୀ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ସେ ତ୍ରାହି କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲା। ଏମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଟି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।